बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ट केसेस के अंदर मेडिकल बोर्ड एक अहम मामला है। पहले पुलिस डॉक्टर के जरिए मेडिकल करवाती थी, अब डायरेक्टली बजरिया इलाका मजिस्ट्रेट या डायरेक्टली मेडिकल सेंटर में उस बाकायदा तौर पर मेडिकल हो जाता है। हार्ट केसेस में जो मेडिकल बनता है उसको जो अक्यूज पार्टी है वो री एग्जामिनेशन बाय द मेडिकल बोर्ड चैलेंज करती है। री एग्जामिनेशन ऑफ मेडिको लीगल जो सर्टिफिकेट मदई पार्टी ने लिया होता है उसको चैलेंज करती है, और जो एरिया जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी कोर्ट में बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन दे के मेडिकल बोर्ड की तश्कील और री एग्जामिनेशन ऑफ डेट इंजरी जो है जो एट्रीब्यूट की गई है और कहा जाता है कि ये खुद साख्ता है या फ्रेंडली ट्रीटेड है, खुद से लगाई गई है, उसको चैलेंज किया जाता है। याद रखिएगा कि जुडिशल एरिया मजिस्ट्रेट का जो मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का ऑर्डर है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ख्वाह वो एज ए जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है। और आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो कोई एरिया मजिस्ट्रेट पास करता है उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट के अंदर रवियन जो है वो मेंटेनेबल नहीं होती है। अगर किसी को मेडिकल बोर्ड में प्रॉब्लम फील होती है तो चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है री एग्जामिनेशन मेडिकल बोर्ड का, तो वो रिट किया तक तो वो मेंटेनेबल होगा, अदरवाइज रवियन में क्रिमिनल रवियन इस पर मेंटेनेबल नहीं है। इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है 2010 PCRLJ पेज 1799 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। लेकिन उसमें एक और बात ये ذہن में रखिएगा कि अगर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की बाबत एप्लीकेशन दी है और वो खारिज हो गई है, तो दरख्वास्त तश्कील मेडिकल बोर्ड और री एग्जामिनेशन अगर खारिज हो जाए फिर सिविल रवियन क्रिमिनल रवियन जो है वो मेंटेनेबल होगी। अगर वो एक्सेप्ट हो गई है देन दूसरी पार्टी जो है वो कतई सूरत रवियन में वो नहीं मुल्ज़म पार्टी नहीं जा सकती है। अगर मदई पार्टी की तरफ से की गई है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर कर देता है कि जी ठीक है मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, तो उस ऑर्डर को निगरानी में नहीं लेके जाया जाएगा। और अगर वो मेडिकल बोर्ड की तश्कील का जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाता है देन वो उस एरिया मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ आप रवियन में जा सकते हैं। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है, देख लीजिएगा 2004 MLD पेज 1401 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मजरूब ने चूँकि फ्रेंडली ट्रीटेड ज़रब लगाई होती है, जानबूझ के छोटी सी ज़रब को बड़ा किया होता है, या बाज़ औक़ात छेड़छाड़ की होती है हार्ट केसेस में, तो मजरूब जानबूझकर अगर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है वहाँ पेश नहीं हो रहा है, तो इट मीन कि मदई पार्टी का जो वर्जन है वो मशकूक है और उसकी मैलाफाइडी सामने आ जाती है इस बिना पे कि वो मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो के अपनी जो इंजरीज उसने एट्रीब्यूट की हैं उसको तो वो वाज़े नहीं कर पा रहा। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2019 YLR पेज 178 और 2012 CMR पेज
646 और 2011 YLR पेज 1962 और 2009 PCRLJ पेज 132 में की गई थी। आपको पता ही है कि जब एक बंदा मजरूब मेडिकल ले लेता है मुल्ज़िम पार्टी के खिलाफ, तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लेने के बाद विद इन 21 डेज जो है मेडिकल को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन बाज़ साइटेशंस और बाज़ ऐसे जो अदालती फैसले आ भी गए हैं कि बाज़ औक़ात कुछ प्रोसीडिंग्स में डिले हो गया है या वो मामलात ऐसे सामने आ गए हैं, लेकिन उसको 21 रोज़ के अंदर अंदर उसने चैलेंज करना है। विद इन 3 वीक्स जो है 21 दिन के अंदर अंदर उसको चैलेंज करना है उस मेडिकल लीगल रिपोर्ट को। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट जो 1999 PCRLJ पेज 1870 और 2009 PCRLJ पेज 1281 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया, और लेटेस्ट एक थी 2018 YLR पेज 46 है, नोट 8 है, इसके अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया। और अगर हर्ट केसेस के अंदर जो एट्रीब्यूटेड इंजरी है वो री एग्जामिनेशन के अंदर मशकूक डिक्लेयर कर दी जाए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, फ्रेंडली ट्रीटेड था इसके मामला, तो देन मैलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट जो है वो वाज़ेह हो जाती है, और प्री अरेस्ट बेल में एक अच्छी ग्राउंड है और प्री अरेस्ट बेल आप ले जाएंगे। इस हवाले से कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स है। PLJ 2017 CRC पेज 410 और 2010 YLR पेज 242, 2010 YLR पेज 1058 और PLJ 2009 CRC पेज 983 में इस मामलात की बड़ी अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन की गई थी। और अगर मेडिकल बोर्ड में री एग्जामिनेशन के दौरानिए में ये वाज़ेह हो जाता है कि मुल्ज़िम को जो एट्रीब्यूट की गई इंजरी है वो फ्रेंडली ट्रीटेड है, वो फैब्रिकेटेड है, तो इतना ही इनफ है आपको प्री अरेस्ट बेल के हवाले से। और 2008 YLR पेज 688 में इस बात की बड़ी अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाती है। और बाज़ औक़ात कस्तन अरादत पेश नहीं होता, जो हर्ट केसेस में मदई पार्टी है वो खुद पेश नहीं होते क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई मामला खुद से किया होता है। तो ऐसे मामलात अगर आ जाते हैं और मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होते वो हर्ट केसेस में मदईयान, और ये बात वाज़ेह आ जाती है कि मदई जो हैं वो उनका जो हर्ट है वो एट्रीब्यूटेड जो इंजरी है वही काफ़ी हद तक मशकूक है, तो देन बेल पोस्ट अरेस्ट भी मंजूर हो जानी चाहिए। इस हवाले से कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं 2010 की है। PLJ 2010 CRC पेज 256, 2009 YLR पेज 2299 में, और 2007 CRLJ पेज 1081 और 2001 CRLJ पेज 439 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया कि जब जुडिशल इलाका मजिस्ट्रेट ने जो एप्लीकेशन दी गई या री एग्जामिनेशन की मेडिकल बोर्ड तश्कील करके उसके उस सामने जो मजरूब है वो पेश ही नहीं हो रहा ताकि उसकी इंजरी को जो एट्रीब्यूट वो कर रहा है मुल्ज़िम को उसको एनालाइज किया जा सके, उसको री एग्जामिन किया जा सके, तो इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग और कुछ मामला मशकूक है, फंसा रहा है, वो ज़मानत मंजूर हो जाती है। उसमें ये होता है बाज़ औक़ात मेडिकल बोर्ड के अंदर ये बात सामने आ जाती है कि जो री एग्जामिनेशन मेडिकल बोर्ड करता है तो वाज़ेह हो जाता है कि जो नेचर ऑफ इंजरी है, जो एट्रीब्यूटेड इंजरी है, वो उसकी तो नेचर ही चेंज हो गई है। मसलन वो 337A1 में अगर फाल करती है तो वैसे काबिल ज़मानत है। तो बाज़ औक़ात ग्रेविटी ऑफ हर्ट जो है वो फैब्रिकेटेड होता है, जानबूझ के लंबे छोड़े जनाब मामलात किए गए होते हैं मिल मिला के भी। इस हवाले से PLJ 2017 CRC पेज 163 जो है वो हमें गाइडलाइंस फ्राहम करती है। और अगर मेडिकल बोर्ड री एग्जामिनेशन में ये फाइंड आउट कर लेता है कि
جو ملزم کو ایٹریبیوٹیڈ انجریز ہیں وہ خود ساختہ ہیں، فرینڈلی ٹریٹڈ ہیں، تو پھر سارا مقدمہ ویسے ہی مشکوک ہو جاتا ہے ہارڈ کیسز میں، اور ضمانت بھی ہو جائے گی اور بعد میں بندہ کوئٹ بھی ہو جائے گا۔ اس حوالے سے پی ایل جے 2014 سی آر سی پیج 484 اور 2013 سی آر ایل جے پیج 573 جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اچھا اس میں وضاحت کی گئی تھی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ خود ایٹریبیوٹیڈ جو انجری ہے وہ خود سے لگائی گئی ہوتی ہے یا تھوڑی انجری کو بڑھا کر کے اس کو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہوتی ہے، لیکن کیا گی فرینڈلی ہوتی ہے، تو دوران ری ایگزامینیشن جو ایٹریبیوٹیڈ انجری ہے اگر وہ مشکوک اس میں معاملہ آ جاتا ہے تو پھر پورا کیس جو ہے وہ فیٹل ہو جاتا ہے پروسیکیوشن کا، اور ضمانت بھی ہوگی اور ٹرائل میں بھی بندہ فارغ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 2011 وائی ایل آر پیج 1962 اور 2010 وائی ایل آر پیج 242 اور پی ایل جے 2009 سی آر سی پیج 983 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 324 جیسے جو کرائم ہیں ان میں بھی جو نیچر آف انجری ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ایف آئی آر سے وضاحت ہو رہی ہوتی ہے اور میڈیکل جو لیگل رپورٹ ہے اس میں بھی یہ دکھایا گیا ہوتا ہے کہ ملزم نے بذریعہ پسٹل فائر جو ہے وہ جو مضروب ہے اس کو ضرب لگائی ہے، فائر مارا ہے، لیکن اگر میڈیکل بورڈ کے ذریعے ری ایگزامینیشن میں چلے جایا جائے تو اس میں اگر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو فائر تھا وہ پسٹل کا نہیں تھا بلکہ وہ تو 12 بور بندوق کا شرہ تھا، تو دین یا یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو وونڈ تھا وہ تو جناب لیسیریٹڈ تھا یا بلنٹ تھا، یعنی کسی کند آلے سے اس کو مارا گیا، وہ لیسیریٹڈ ہو گیا ہے، تو دین ضمانت بھی ہوگی اور ٹرائل میں بھی بندہ مشکوک معاملہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 2017 وائی ایل آر پیج 62 اور نوٹ 89 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فائر آرمز انجریز جو ہوتی ہیں اس میں انٹری اور ایگزٹ کی صورت میں اگر کوئی اندرونی اعضاء زخمی نہیں ہوا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک نالائق سا بندہ ہوں کہ انٹری فائر آرم اور ایگزٹ اندرونی اعضاء جو ہے وہ قطعی صورت زخمی نہیں ہوا، اٹ مین کہ وہ جو فائر مارا گیا ہے دیٹ از دا فرینڈلی ٹریٹڈ فیبریکیٹڈ، خود ساختہ تھا، ضرب خود ساختہ لگائی گئی ہو، پھر کیا ہوگا؟ میڈیکل بورڈ کی اپلیکیشن ہوگی اور میڈیکل بورڈ ری ایگزامن کرے گا، بیل بھی ہوگی اور ٹرائل میں بھی بندہ لے جائیے گا۔ اس کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2017 ایم ایل ڈی پیج 1828 میں ہمیں مل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر جوڈیشل ایریا مجسٹریٹ جو ہے وہ جو اپلیکیشن فار ری ایگزامینیشن جو میڈیکل بورڈ کے ذریعے کرنی ہے وہ منظور کر لیتا ہے تو اس کے خلاف جو اکیوز پارٹی ہے وہ نگرانی نہیں کر سکتی ہے بلکہ ریٹ میں جائے گی، اور اگر اپلیکیشن ری ایگزامینیشن میڈیکل بورڈ کے ساتھ وہ خارج ہو جاتی ہے تو دین دیئر از دا لیگل لکونا، لیگل پوائنٹ جو ہے وہ ہرٹ ہوا ہے۔ ہرٹ تو وہی ہے جو انجری والا، لیکن ویسے بھی آپ کا ایک رائٹ ہے
کہ اگر میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی اپلیکیشن دی ہے اور وہ خارج ہو گئی ہے تو اس خارج ہونے کے خلاف پھر سیشن کورٹ میں جو کرمنل ریویژن ہے اس میں آپ جا سکیں گے. اور 2004 ایم ایل ڈی پیج 1401 جو ہے وہ کافی حد تک اکیوز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے اور پروسیکیوشن کے لیے اگر سپورٹ دیکھیں ہم تو 2010 پی سی آر ایل جے پیج 1799 جو ہے وہ پروسیکیوشن کو کافی حد تک میڈیکل بورڈ کی تشکیل اور ری ایگزامینیشن میں سپورٹ دیتی ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گپ شپ ڈسکشن ہم کرتے رہتے ہیں جب بھی وقت ملتا ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں ایک کوئی فارمل جو پلیٹ فارم میں نے بنایا ہے، بلکہ جب میں ریسٹ موڈ میں ہوتا ہوں یا ریلیکس موڈ میں ہوتا ہوں تو اس وقت میں یہ ڈسکشن کر لیتا ہوں. البتہ آپ کبھی بھی کوئی سوال، کسی قسم کا کوئی معاملہ تو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا اور مجھے آپ کال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مزید اس پہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.